Mga kapatid, stranded po kami. Dapat ito isang may pupuntahan dapat kaming show eh. Kaso wala na, stranded kami. Andun si Rupert. Ay, si Jopet pala. Ayun. Ayun. Nakita nyo siya? Fuck! Stranded kami. Fuck! 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 Putang ina. Jopet! Robert, paano yan? Hindi ko alam. Ba't natutuwa ka pa? Astig eh. Buti na lang nadal natin yung yosi natin. At lighter? Astig. May chinelas dun, Rupert. Ha? Ayun. Jopet pala. Kasi Robert. Oh, si Jopet. Jopet. Ito ang show ni Rupert. Jopet! Astig. Relax pala. Astig. Astig dito, Jopet. Si Kuya Boy. Benjo! Benjo yun. Benjo! Asan ka, Benjo? Benjo! Benjo! Diyan ang mga Spartans. Pasugod na. Dali lang. Sugurin ko kalaban. Paa mo. Walang yung sino. Sugurin ko mga kalaban. Nasa kalamnan na sila ng kalamnan. Kalamnan. Nakita nyo to. Against the light. Wow! Oh! Gago! Sakit, Jopet. Uy!